जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है, जिसका कोई सानी नहीं ओ नबी हमारा है, जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है। मुस्तफा की अजमत का आदहरा किनारा है, आदहरा किनारा है। चोरी पर के तोहफा भी डगमगाया नैया भी। আরিফ ভাই আশিকের রাসূল মাসে মাসে এই আজমতের মুস্তাফা শানে মুজাশিনা কিনা লক্ষ লক্ষ টাকা বিলায়। আজকে আমি দান দিয়েছি ডিসকাউন্ট সানি নিহি, এর মানে হলো নবী গো আপনার মিলাদের ওয়াস্ত করছি, আপনি কে বোয়ালখালীতে তুলে ধরছি। নবী গো আপনি তো এমন নবী যার দ্বিতীয় পৃথিবীতে আর কেউ নাই। আরে ভাই নগদ ৫,০০০ টাকা বকশিশ দিয়েছেন, বলেন মারহাবা। আল্লাহ আপনি কবুল করেন, আমিন বলেন না কেন। চোরে পড়ে হে তো পাবি डगमगाया नैया भी, चोरी पर के तोहफा भी डगमगाया नैया भी। आप जब कदम कर दे या रसूल अल्लाह बल्ला, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आप जब कदम कर दे तो सामने किनारा है, तो सामने किनारा है, जिसका कोई सामने नहीं वो नबी हमारा है, जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है, जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है। मुस्तफा की अजमत का अदहना किनारा है। নুরুন নবী চেয়ারম্যান ভাই যিনি মাহফিলের অনেক সহযোগিতা করেছেন, তিনি আমাকে নগদ দিয়েছেন ৫,০০০ টাকা। চিৎকার করে ভাই কিবরিয়া হুজুরকে দিয়েছেন আরো অনেক টাকা। কত? হাই হাই দেখেন আমি গায়ে টাকা দিয়ে গেছি, না গায়েও পায়। এটা হলো